Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we would like to explain about the consumption and saving curve, yeah, also maybe the investment curve, yeah, and the relationship of it. Yeah, in this discussion we will share about the draw the how to draw the consumption curve and also the investment curve and saving curve, yeah, because in analysis of macroeconomic we would like to use this analysis to determine the number of consumption, yeah, in curve, yeah. And in the previous meeting we try to draw the mathematical function of consumption and also saving, yeah, and then the relationship of consumption and saving, and also the investment, yeah. And the next meeting, yeah, we included one more of variable, that the variable is about the government expenditure, ya. Jadi di pertemuan kita ini kita akan membahas tentang hubungan antara konsumsi dan juga saving melalui sebuah kurva. Apa itu dan bagaimana? Nah, kita lihat di sebelah sini, ya. Kita sudah akan mulai melakukan bagaimana cara menggambar sebuah kurva konsumsi, ya. Here we try to draw the consumption curve, ya. Maybe the student you can see the presentation, yeah, here. Okay, to drawing the consumption curve, for the first we try to drawing the axis of curve, ya, kurva sumbu utama, ya, the prime curve, the prime axis curve. Jadi sumbu utama dari sebuah kurva itu, karena kita mau gambar fungsi consumption, ya, because of we would like to draw the consumption curve. So for the curve, the first curve is the consumption curve, ya. Ini adalah kurva konsumsi tegak lurus, ya. And then we try to adopt the argumentation or the theory of absolute income by J.M. Keynes, yeah, about the consumption, that the consumption is determined fully of income and also the autonomous consumption, ya. Maka kita akan menggambar, ya, so we would like to draw the second axis, ya, atau kurva sumbu berikutnya adalah sumbu Y, ya, Y or income, ya. Y here is income. Yeah, you can see the consumption and then it is the income. Okay, we got it. Okay, this is the consumption and income. Yeah, what the relationship about it? Yeah, according to the Keynes, yeah, we found that this is the curva of consumption. Yeah, we have the autonomous here. What the definition of autonomous? In the previous meeting we discussed about it, yeah. I explained you about the autonomous consumption, that the autonomous consumption is the consumption of people, of somebody, yeah, when he, yeah, or she, or when they don't have any income. And this is the autonomous consumption, and we got the curve of consumption here. Okay, the curve of consumption, yeah, this is the explanation about it. For the first is, according to the John Maynard Keynes, we got that the autonomous consumption as the constanta, yeah, not determined by the income. So the autonomous consumption is constanta. Yeah, it is not determined by the income, because autonomous consumption definition is consumption when someone do not have any income. Yeah, the second one is by. Yeah, by
yeah, in the another reference maybe you can find the CY or etc, but here we try to use B, yeah, because B is variable that consumption determined by income, yeah. So if the people, yeah, have an increases in income, yeah, so the consumption is increases too, yeah. What the parameter of increases? Nah, B is the parameter of increases, yeah. If you have a B, yeah, more than 0.5, yeah, for example, yeah, so the B uh, can determine the consumption, yeah, when the income is rises, okay. B is slope or something that determine the income, ya. Slope is the shape of in bahasa kemiringan, ya, kemiringan. Jadi ini adalah kurva konsumsi secara keseluruhan, ya. Cara dibentuknya adalah dari autonomous. Autonomous itu adalah pendapatan pada saat konsumsi pada saat pendapatannya itu nol, tidak ada pendapatan sama sekali, ya. Maka fungsinya dapat dilihat di sini adalah C, konsumsi, besarnya konsumsi adalah, ya, autonomous consumption ditambah dengan besarnya B dari Y, ya. Besarnya B, besarnya kemiringan dari Y, kemiringan dari sumbu ini dan sumbu ini. Itu seperti apa, ya? Semakin miring, ya. Semakin miring itu akan semakin besar kecenderungannya seseorang kalau dia itu mengkonsumsi naik sedikit pendapatannya langsung belinya banyak. Nah, semakin tegak lurus maka dia semakin kecil. Oke? B, ya, equal to MPC, marginal propensity to consume, kecenderungan untuk melakukan konsumsi. Jadi semakin besar B-nya, ya, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan konsumsinya. Nah, ini adalah consumption curve atau kurva konsumsi, kurva konsumsi. Oke. Nah, the next is relationship of MPC and MPS, ya. MPC itu tadi saya jelaskan sebagai marginal propensity to consume, kecenderungan atau hasrat untuk mengkonsumsi. Kebalikannya adalah marginal propensity to save atau kecenderungan untuk melakukan tabungan. Ya, dari dua hubungan ini kita bisa menggambarkan bahwa this is the form of relationship MPC and MPS. Y, ya, equal to consumption and saving. It mean that the income, ya, the fully of income, ya, used by people for the first for consumption and also for saving, ya. Pendapatan digunakan untuk melakukan konsumsi, sisanya ditabung. Maka jumlah perubahan pendapatan, ya, akan mempengaruhi jumlah perubahan dari konsumsi dan perubahan dari saving, ya. Ya, the increasing of Y is determined is influence of the consumption, increasing of consumption and also increasing of saving, ya. Kemudian perubahan dari delta Y ini adalah perubahan pendapatan. Ini bisa dikategorikan sebagai awal dari konsumsi dan saving dikurangi dengan perubahannya. Maka per delta Y per delta Y sama dengan delta C per delta Y ditambah delta S per delta Y. Maka delta C per delta Y ini adalah rumus MPC dan delta S per delta Y adalah rumus MPS. Jumlah delta Y per delta Y sama dengan 1. Jadi nilai antara MPC dan MPS jika digabungkan itu jumlahnya 1. 1, ya, equal to the all of the income. Jadi 1 itu mewakili semua pendapatan. Kalau satu pendapatan kamu bagi, misalnya saya mau mengkonsumsi 35% saja, sisanya ditabungkan, maka
MPC-nya itu adalah 0,35 dan MPS-nya adalah 0,65. Ya, karena apa? Jumlahnya harus 1. Oke, ini hubungannya. Hubungannya ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan kurva saving or saving curve, ya. Di sini ya ada kurva saving, maka kita membuat hal yang sama. Di sini kita buat sumbunya dulu, sumbu konsumsi dan juga saving. Kemudian kita sumbu Y-nya kita buat, ya. Kemudian ini jangan ditanya kenapa tidak di titik origin, ya. Ini minus biar nanti mewakili di kuadran 2 atau minus, ya, the second quadrant, because we would like to draw something from minus, not only from positive, ya, but also from minus. Why and what is that? This is, ya, this is the curve of saving, ya, and this one is the minus autonomous consumption, ya. Artinya adalah autonomous konsumsi yang tadi di kurva konsumsi itu kalau kita gabungkan dengan kurva saving itu menjadi hutang, menjadi minus autonomous consumption. Nah, kurva savingnya seperti ini. S, ya, saving sama dengan minus autonomous consumption ditambah 1 min BY. Ya, 1 min BY dari mana? Ya karena tadi kalau di sini adalah B yaitu MPC, maka kalau kita ingin cari MPS bagaimana kecenderungan menabung? Ya 1 dikurangi MPC-nya berapa. Nah, ini yang disebut sebagai function of the saving, the saving function, ya. S saving equal to the minus autonomous plus 1 minus B or MPC, ya. 1 minus B is MPS, MPS Y, ya. Jadi ini adalah rumus dari kurva saving. Nah, kita lihat penjelasannya. Minus A is the opposite of the autonomous consumption because of we have the consumption while not one income, so it's like you have minus saving or bond. Seperti kamu memiliki tabungan yang minus atau kamu utang, ya. 1 minus B, ya, is the variable that saving determined by income. Ini menandakan bahwa adanya jumlah pendapatan yang meningkat akan meningkatkan juga savingnya. 1 minus B is MPS, marginal propensity to save, ya. We already explained about it. Nah, this is the complexity saving function curve, ya. S minus C minus autonomous consumption, ya, plus 1 minus B Y. Ya, this is slope, ya, slope or what is that? Oh, kemiringan ini Indonesia, ya, ini kemiringannya. Sama di konsumsi juga ada, tapi ini delta C per delta Y. This is the delta S divide by delta Y. This is the disposable income X, and then the Y curve, ya, is saving or consumption, ya. This is the condition if we have the saving curve, ya. It's same like this condition. Okay, if you know we have the point B here, ya, the break-even point. What the break-even point definition? It is about when we start to using our income to consume, ya, when the consumption is 0 and also the saving minus autonomous consumption, ya, minus autonomous consumption is 0. So it is the break-even point. Next, we have the consumption and saving curve in one diagram. Nah, something like that, ya. You can find this, ya. You for the first, ya. This is the something new for you. The first, if you want to draw the consumption and saving curve, or maybe consumption and income saving and income saving and investment, ya, saving and government expenditure, ya, anything else, you can draw first the condition of equilibrium when all of the income is
for consumption, ya. This is the equilibrium condition. C equal to Y, ya. This is for 45 degree, ya. The draw is the 45 degree, ya, when the C equal to Y. This condition is the equilibrium condition, ya. Next we draw the consumption curve here and then also the saving curve. This condition, ya, assume that the slope is same, equal, but no one slope is equal, ya, because every people have a different marginal propensity to save and marginal propensity to consume. Okay, this is the curve of consumption and saving, ya. The autonomous consumption here means autonomous consumption in here, ya, and you can find this is the Y1 is the break-even point, ya. This condition, it means that the consumption and saving curve. So in the long term, yeah, we got the another relation about the consumption and investment curve, yeah. This is the origin, yeah, the blue one, and then the consumption curve, yeah, and this is the investment curve. Yeah, why the investment curve like that? Yeah, because in the long term autonomous consumption is zero because the accumulation of saving and investment is in equilibrium condition. The assumption that the all of autonomous is covered by investment. Di dalam jangka panjang, saudara-saudara, autonomous consumption kita ini, ya, utang kita terhadap orang tua kita karena kita belum punya pendapatan tapi sudah mengkonsumsi, itu akan dianggap hilang. Kenapa dianggap hilang? Karena sudah ada yang namanya investasi, ya, dianggap zero dalam jangka panjang, ya. Dalam jangka panjangnya kapan, ya? Wah, panjang sekali. Nah, kemudian dianggap hilang karena ada investasi yang terakumulasi, ya. Kita di pembahasan sebelumnya pernah cerita juga bahwa saving itu adalah berkaitan dengan investment. All of the saving in the lembaga keuangan, ya, itu akan dijadikan sebagai sebuah investment for the another actions of economic, untuk membiayai banyak kegiatan dari pelaku ekonomi, ya. Maka dalam kondisi ini akan terjadi di saat dalam jangka panjang autonomous consumption-nya itu adalah zero. Okay, this is the consumption and saving, and then the equilibrium income, ya. Ini adalah keseimbangan pendapatan dan juga peletakan dari consumption dan juga saving, atau fungsi konsumsi dan juga fungsi saving, ya. Kita mendapatkan gambar seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa pada posisi break even point kita mendapat pertemuan kurva, ya. Ini slope antara Y dan juga slope antara consumption and saving, ya, is same, ya. Slope-nya sama, ya, kemiringannya sama, ya, asumsinya kemiringannya sama. Tapi kalau dengan yang slope origin ini berbeda, ya. Kita akan mendapatkan kondisi seperti ini. Pada kondisi E equilibrium ini adalah kondisi keseimbangan pendapatan, di mana semua pendapatan digunakan untuk dikonsumsi, ya. Kamu tidak ada yang ditabung, makanya tabungannya itu sama dengan zero atau kondisi break even point. Jadi kalau ada pertanyaan kapan sebenarnya kondisi keseimbangan pendapatan terjadi, ya, pada saat the saving is zero, all of the consumption, ya, all of the income, ya, to be the consumption. Ini adalah penjelasan terkait dengan bagaimana dan apa hubungan antara konsumsi, saving, dan juga investment, ya, and also the income of equilibrium. Thank you very much for this video and see you for the next time.